again taas kag patient, no? Basta right stroke. Lisod gid ni, no? Manang nga ato gini ko anon. Sikatan mo. So here again, butangan na to weights, no? Saka cho, okay, 1 to 10 lang cho. Okay, up. Up na. 1. Saka 2. Saka kana 3, saka 4. Saka 5. Saka cho. 6. Saka 7. Saka 8. Saka 9. Saka 10. Okay, again, our goals no nga maglisod ba ni sa comprehend, no? By which ato siya gido the sitting, by which aning kamot iyahang muscles nga ma-move, by which iyang brain dictate, no? Then we put a weights nga para sunod ugma makakusog, no? Again, nagkakusog na. So there, cho, again cho, bira, cho, okay? Okay, bira cho. Sige, last na lang. Balik na sa. Okay, bira, 1. Okay, good. Forward. Okay, 2. Sige. Bira. Bira ha. Kana, again, 3. Good. Bira. Bira ha. Na, move. Move. 4. Good. Sikat, cho. Sikat. 5. Okay, bira. Bira na, para. 6. Good. Bira. 7. Okay, mausa, no? So, here, again, nilihok na siya, no? Marina. Plus, ang makapalihok ka niya sa Darwin or Darwin target. Again, thank you.